semua, untuk tutorial 2 kali ini, saya akan bincangkan soalan application for linear function and graph. Okey, kita tengok soalan ini. Okey, apa yang kita ada di sini. Okey, Pak Samad and Mak Leha self project dia solve. And given here, when the price per package is 3.5, the demand is 500 packets. Then we have here, when the price is RM5, the demand is 400 packets. Let Q represent the quantity and P represent the price. So now we want to find the demand equation. Okay. Jadi apa perlu anda buat kalau dapat soalan yang begini? So kita keluarkan maklumat pertama. So kita ada quantity yang pertama adalah 500. Then, okay, harga RM3.5. So the first price here is 3.5. Then the second quantity 400. Okay, so second quantity 400 and the second price given by 5. Okay, then kita boleh tuliskan maklumat ini dalam bentuk koordinat quantity price. So kita ada 500, 3.5, dan di sini kita ada 405. Langkah yang pertama, untuk kita mencari demand equation, of course kita perlu cari slope. Okay, by using P2 minus P1 divide by Q2 minus Q1. So, you dapat di sini 5 minus 3.5 and divide by 400 minus 500. So, what is your final answer? Negative 0.015. Okay. Langkah yang seterusnya, okay, kita menggunakan P equals to MQ plus C. Okay. Di sini, anda boleh pilih, okay, mana-mana satu koordinat untuk dimasukkan ke dalam P dengan Q di sini untuk kita cari nilai C. Okay, so saya pilih yang kedua, maksudnya di sini kuantiti saya pilih sebagai 400 dan price-nya 5. Okay, so apa yang kita dapat di sini? 5 equals to negative 0.015. Okay, quantity is 400. Okay, plus 8. So what we have here? Okay, 5 equals to negative 6 plus 3. Then we have 5 plus 6 equals to C. C is 11. Okay, dah dapat jawapan C. Okay, tolong jangan lupa tulis balik dalam bentuk demand equation. P equals to NQ plus C. So, gantikan M dengan C. Okay, gantikan M, gantikan C, then you dapat P equals to negative 0.015 Q plus 11.